Salam alaikum les amis. Yaya Sidibé. Ma bi ko outlook ko gado ni tukuni. Abi komi mado ni 10 minutes do ou bien yiningali ou de do ou bien femi do ko de ko neka sigi ala ko inkata ko neka ala ko nyefo tukuni. Bon, vraiment ni sankura quoi ne ba fa anga ko ke ko sinsineu ye quoi ko jeleu ye quoi ne ba fa dron ni ne mi fo na kadie kuraneta ou bien ka bibuluta ika laje mais ni ne mi fo dron a vérifier yere farla quoi mi me beyi farima quoi wallahi mi me beyi ma de o de chie mi bi idusuku mine ka nyade o de chie parce que ma ka herbe femina mo yere de bo don mais am be ko ni ba do ka ba kan gwa herete wajulu ke chugo ina quoi non chrétien ma here surala chrétien farafi ma here surala wa islam farafi funa ma here suro bon sani nga do ala ka foko ala e mundi aw yere ko mindo ijo no ko fawo ye from what ko aw de koko ala e fen beda kale de fen betri mais ala yere te foye parce que ala yere te fen atekwila ko iki miracle e fen do yi no kala ni miracle e fen fe ikara kafiri mais ala koni de fen bedla mais elle était fouillée. Mais est-ce que on est l'amène kadi et tout là est-ce que l'amène kadi et du sukuna wa ebe du kono itari muso furu ki de usoro ka sojo ka mobilisa ibe ko beke sokono mais elle était fouillée du kono aw yere du sukumbe so ma wa ne ba da aw yere te so ma bon ni aw yere dusukunte soma muna abe foko ala te foye ikana ala miriko ikana miri mogola ikana miriko yirido ikana miriko sodu ikana miriko kodo mais ala e mundi mais ala de fait mbeda mais ala yere te foye ala di masara mani mais adama de aw be miri chogodi de ne badiou aw be miri chogodi afo ne refere kumbala ke me muna anti se ka miri ka anti ka miri ka jate mine ka nyere ala te foye me auka Muhammad Abdallah o FMB Badra Ali o FMB Seydina Omar o FMB Abubakar Siddiq o FMB me ala yere te foye non, c'est trop fort. C'est trop fort. Et puis des centaines d'années. Moi, si tu as hakli faranyoka. Oukma moune donam, moune binanka. Mais qu'est-ce qu'il y a? Des centaines d'années. Be baluka hakli faranyoka. Ko fait sabat de dunia nikono. Ni to fait sabat de la clé dron. Fait au fin sabat de la clé. Au faut y rester mine au fin sabat de la clé. Fin sabat. Soit tu es liquide, soit c'est un liquide, soit c'est un gaz, soit c'est un solide. Ko soit ko fiela kaudo, ou bien jila kaudo, ou bien fin jalendo gabakuru yiri boko neke sanu jama olu be fin jale mogonefin bagan olu e fin jale ji oye nono oye ji ma fenye nono tulu olu be ji ma fenye gazi fien bola gazi natural bola atoko brouillard bola olu e gazi donc faut faire quelqu'un ne sabat de la clé dunia ni kono
automatiquement amadongo ame jatemina konike ni ala e fait beda encore bi se ka foto ko ala te gazier donc fiente ali na ya soro an ga vide ne do fien la parce que mo ma fien ni sama ikera fama ikera fantan wo ali ni e bien na folo bebe kelenku mais fien ni atise ka tige ile o mais amba docho an dusukuna ko no ko ala te fien parce que kurane kono yoro dola afora kani nabila Musa kumana afora fene kale de anfa adama dila anfa adama yoro ko yoro dola ko ala 5 ans bora jardin kono donc automatiquement amba fo ko fiete amba fo fene o yoro la ko ji fene te parce que 50 ji la o ji ni mo tekmo fien ni mo tekmo donc amba do fene ko jite donc fien ni ji olu simbora la atoy solidi atoy fen jale yiri aline amba foso ko mo be se ki seme alala mais amba do ko kumaka mbora da koni parce que ani nabila Musa kumana donc amba do ko yirite mais fen jale on frena fen jale nyama ube en fen jale ninta ube nite muna anima ube yiri e nimai baga e nimai mogolfi e nimai donc oli fen jale nima wi mais gabakuru ninto la nege ninto la sanu ninto la jama ninto la mais oli be fen jale mais automatiquement nite fen muna amba ala symbole la do ala to o fen ninta ni ko mbala parce que ni niti la ite se ka kuma mo were ki ikuma ka me ou bien faut ka se ki ikuma ka famu donc na ni ma fe mbala na ye ninta fe mbala amba ke ni mai amba do fene ni ma fe na baka mbe adama de mbe baka olié dugumata ouye adama de sans fetaille maintenant ni ale de be chidi mogoma ki kata ni chike ale de ba fo nabila Musa takanike ale de ba fo Jésus takanike ani Seydina Abraham ku yeteriye donc amaro kaba ko bakante donc ola amba bla adama de kwa classe là mais na ba adama de kwa classe là mais na ni ayere ko en référence son nom ko il est le plus fort, il est le plus puissant, il est le plus intelligent. Donc, nous sommes aux qualités humaines. Quand les haklika boni betaille, allez de bekodo na mbey, fanga ba allez de la na mbey. Donc, au koroko donia ba allez faire de la na mbey. Donc, na mbey son nom akaba. Donc, parce que droit enyeta yo koroka tewa. Parce que enyeta yo koroko fo itewa. Mais ni donia ba la katema mbeka. Mais on va lui donner au moins la chance. Ou bien même, il se donne même la chance. Ou bien le choix. Avec ce qu'il a choisi, qui doit là. Ou bien qui est là. Mais, ne pas doit quoi wajir kala on luma kalaon. Ou mata nyanyino. Mais ne ma fongo ala kumbe vi ni mo tu yo. Ala kumbe vi du kolon sa fe. Ani mo kumbe nyon kan. Mais muna ayi dugo. Uto do parce que mo kalanke. Uto do parce que utafa ka to kalanke. Ali nou ba fa ka to kalanke munu ba do lu te se ka fo parce que lu ya fo olu be sira ko lu be ko war perdi. Ko shetana mi me ka war do no ko bo perdi. Ou bien ko shetana bo lu faka. Olu ta fo. Ali nou ba do, nta do nou ba do mais ne re bulu ta do ndi. Ne ko aw ma ya folo, ngo sangolo ndugu ko kunye planète kelenyi, o kunye dunya kelenyi. Ngo wati la ala kumbe vi ni adama denwi mais muna ayi faraka bo mo la parce que aw nyona yada le dendo de frère bora adama deuna o mena o so sangolo ndu ko lo eklenyi ale de ko fo dunia be ka kankele fo ko ni dunia be ma kankele fo o ma be alema aye san keme flaka ba fe gien be ka kankele fo aw do be sa juna sisange parce que aw mona se san bidu la do be furuki atako do ku na ka fugula ndo ka ba ko be makaw korla ni mana sambi wolo flabo ko kale satodo al ni salate akrefe tellement dongo ale kule la kale korlendo ale ba yere faade ngo koro doglidade au dakono
bɛɛ b'a fɛ ka kɔrɔ mɔgɔ si t'a fɛ ka sɛbɛ kɛ e bɛ kɔrɔ e mana dugukolo sɔrɔ yan wa i kɔrɔla min i sakuma sera e nana sankolo sɔrɔ i nana tile sɔrɔ yan mais munna e de b'i yɛrɛ fagala dogo do mɔgɔw dala dogo do ko i kɔrɔla aw jɔ an ka dɔn mɛ mɔgɔ si ma kɔrɔ mɔgɔ kɔrɔlen si tɛ dugukolo in sanfɛ yan aw bɛɛ yɛrɛ faga su de ye parce que ala ko yɔrɔ dɔw la c'est dit tellement a ye an farafin dilan ka ɲa ali ale ma dati k'an si la a ma dan k'an si la yɛrɛ mais an bɛ sa san joli sisan Afrique ni mɔgɔ ye 70 sɔrɔ non o bɛ yala ni fɛn bɛɛ de mɔgɔw dala k'a kɛ komi non diɲɛ daminɛ ale ɲɛna nonsense donc o mɔgɔ kolonba dɔnniya a ye dɔnniya ba sɔrɔ mais a farila setanɛ o bonya n'a farila ala ye donc ale ko fɔ bɛɛ ka kan kelen fɔ a y'a seko kɛ k'a seko kɛ bɛɛ ma se ka kan kelen fɔ a dimina ale de ye kalo dɔnniya t'anw de bolo sa dɔnniya b'an bolo wa silamɛya nana aw ma taa aw ka kɔrɔtɛw lafili wa aw ma taa aw ka jɔnw lafili wa ko parce que nkalontigɛlaw ko aw bɛ k'a bato cogo di n'aw bɛ taa sɛnɛ kɛ jo tɛna ni malobɔrɔ ye o jo tɛna ni kaba ye o jo tɛna ni aw ka misiw ye o mais jo tun bɛ k'aw lakana o ala ka dɔnniya de don dɔnniya fɛn fɛn bɛ dugukolo sanfɛ n'a bɛɛ ye ala ta ye munna e b'i ka jo lafili munna e b'i ka kɔrɔtɛ lafili e m'a ye bolitigiw bɛ se ka bilakoro kaya tigɛ k'a sɔrɔ morikɛ tɛ se ka foyi kɛ wa ni bolitigi mago bɛ k'i ta tiɲɛ o ye ala se kɔni ye mais munna moriw tɛ se ka fɛn kɛ parce que olu ko ala tɛ foyi ye o fɛn bɛ min bolo k'o k'a ta lafili sinon ala ye fɛn ye dɛ donc o nana dimi sisan a n'a ka dɔnniya ka kalo sɔgɔ ka wo bɔ kalo la k'a sɔgɔ k'a fa marifa mugu la tewu ne de y'o fɔ a ye t'a ɲɛɲini k'a sɔrɔ k'a exploser a b'a fɛ ka diɲɛ bɛɛ ci a fɔra tubabuw ye sani u ka yɛlɛ ka taa se Mars la o ko marifa sisi kasa bɛ Mars gabakuru la planète Mars ko marifa sisi kasa bɛ gabakuru in bɛɛ la yen mais u nana ngu y'a vérifier ko c'est la vérité mɔgɔ m'a f'u ye ko farafin de y'a f'u ye farafin ko ala y'ale kalan kɔni n'o fɔra o bɛ aw b'aw pan sisan ka ne ka vidéo bɔ a la o parce que aw bolo ala tɛ foyi ye o tu as vu donc o ye kalo fa marifa mugu la min kɛ k'o exploser o de y'a to an y'anw yɛrɛ sɔrɔ yan anw ni ji kɔni e m'a ye fa tɛ mɔgɔ la ka yɛlɛ sankolo in na ni i ma naza ka duloki ninnu dun i kana parce que ni kalo ɲɛ dara ji ma fɛn ka fɛn magaman kan non a b'i ja à la seconde parce que ale mago b'a ka ji la hali sini silamɛw ta ko tɛ o parce que olu kɔni ko ala tɛ foyi ye chrétiens yɛrɛ aw ka chrétiens yɛrɛ jateminɛ kɛ olu fɛnɛ ko ko ala ye nabila Jésus ala ye Jésus ci de ka tila k'o faga o ka taa ni olu ka jurumu bɛɛ ye mais est-ce que aw bɛ ka kuma in jateminɛ aw yɛrɛ ye ala k'a ka messager ci k'o kana message lase aw ma tellement o ka message bɛ ka ɲa a tilara k'o faga kura kan si u ka chrétiens ka signes kan o fagatɔ tagara ni aw ka anw bɛɛ ka jurumu bɛɛ ye ala den mais jɔn de bɛ aw la ne bɛ o question poser aw kun jɔn de bɛ aw la min bɛ se k'a ka a den na ɲanama faga pour que a den tɔw ka kɛ fɛn ye pour que den fugariw ka kɛ fɛn ye aw si tɛ sɔn o ma donc aw si tɛ sɔn o ma mais aw b'aw yɛrɛ kalama ka tɛmɛ ala kan yɔrɔ sinon aw b'a dɔn ko ala tɛ sɔn o ma non aw ka baro ka gɛlɛn parce que n y'a fɔ aw ye k'a fɔ ko n ka bibulu ta ka na n sigi k'a kuranɛ ta ko ka na n sigi
amaso là o cerveau zeme mi kungulu la de ala ye kungulu cerveau mi da ma de a beni ala ci be computer million kelen fara ɲɔgɔn kan an cerveau ka ina ye an cerveau pièce ka ca n'a ye a bɛ fɔ morceau ni minnu ma ko le cluster o ka ca an kunkolo la tubabu n'u ka sitana n'a ka fatoya bɛɛ a m'o computer fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ non parce que e bɛ se k'i ɲɛ tugu dɔrɔn i delila ka se diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i b'i ɲɛ tugu dɔrɔn i bɛ o yɔrɔ la yen i hakili b'o yɔrɔ ye n kɔrɔ i ɲɛ tugun k'a yɛlɛn dɔrɔn o y'a sɔrɔ i hakili ye i delila ka se yɔrɔ yɔrɔ n'i b'a fɛ k'a yɔrɔ ye tuguni a image y'i ɲɛ kɔrɔ i b'i ɲɛ tugun i b'i ɲɛ sadi yɛrɛ k'i ɲɛ ba tugu la yɛrɛ i hakili bɛ yɔrɔ in ye yɔrɔ teliya da o ye dɛ mais f'aw k'a reconnu de k'a fɔ non seulement ala bɛ yen mais ko ala ye mɔgɔ de ye et puis mɔgɔ jumɛn mɔgɔninfin fo aw k'a reconnu k'a fɔ ko ala bɛ yen non seulement a bɛ yen mais c'est un humain et c'est un noir wallahi fo aw k'o reconnu de parce que a ye fɛn bɛɛ yira aw la k'a fɔ k'ale ye adamaden ye mais ni foyi tɛ mun na aw bɛ temps perdu bateau la dɛ a ye diɲɛ dilan aw banna k'a tɛ yen mais aw b'a fɛ ka taa lahara ko parce que ko arijinɛ bɛ yen donc a y'o fana dilan quoi ale tɛ foyi ye mais ale bɛ diɲɛ in dilan aw k'o jabɔ ka tila a ye lahara fana dilan k'o bila aw ɲɛ mais ale yɛrɛ tɛ foyi ye an ka hakili fara ɲɔgɔn kan sa an kana mɔgɔ si makɔnɔ tuguni sa an ka hakili fara ɲɔgɔn kan aw mɛnna makɔrɔni na o dɔ kɛra makɔrɔni na sincèrement dɔ kɛra makɔrɔni na dɛ donc ala ko in na ne tɛna to k'a fɔ k'a bɛ yen mais ne b'a dɔn a bɛ yen wa e yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛ yen minnu bɛ k'a f'i ye k'i k'i hakili kɛ hakili wɛrɛ ye wa o bɛ e de ma ne kɔni tɛ n ta kɛ foyi ye ne kɔni bolo dɔrɔn a bɛ yen wa a prouvélen don a bɛ yen ne bolo fu tɛ se ka foyi dilan n'i ye fu ye i tɛ se ka foyi dilan mais e tɛ se ka kɛ ko e bɛ fɛn bɛɛ dɔn e ta ye fɛn bɛɛ ye mais e yɛrɛ tɛ fɛn ye o kɔni hali ni ne m'o fɔ aw ye hali ni ne ma mɛn o kan yɛrɛ o tɛ barokɛ kun yɛrɛ bɔ mais komi n y'a fɔ a ye cogo min na taaba tɛ ne fana bolo ni ne bɛ bɔ n ka baara yɔrɔ mais a ka ca ala fɛ n'an ye ɲɔgɔn lamɛn ala yɛrɛ ko ten ale min b'an fari ale min bɛ sunɔgɔ la an fari la o bɛ wuli wallahi n'an ye ɲɔgɔn lamɛn dɔrɔn bɛɛ b'i taga yɔrɔ ye n'an ye ɲɔgɔn lamɛn bɛɛ b'i taga yɔrɔ ye ni ye ne ka kuma ta dɔrɔn a peze bani kana ta k'a k'i ta ye dɛ kana kɛ komi i b'a fɔ an bɛ kuma na i ma dɛ non ni min b'i nafa dɔrɔn o t'a la mais dɔ wɛrɛ bɛ a kuma in na min b'i terikɛ nafa o parce que e b'i terikɛ dɔn donc n'a ka di ye a lase ale ma sinon hali ni mɔgɔ ko aw ma diɲɛ in kɔnɔ ne bɛ ni silamɛw de ye ni mɔgɔ ko aw ma diɲɛ in kɔnɔ ko kira laban ye Muhammed Abdallah ye aw kan k'a fɔ ko o tigi nkalon aw kan ka wuli ka dimi ka bɔ o tigi kɔrɔ tellement aw bɛ dibi la bi tellement hasidiya bɛ aw la bi tellement suɲɛni bɛ aw la bi tellement jɛnɛya bɛ aw la bi tellement badiyaw cilen don bi tellement aw ka dugu tiɲɛnen don bi dibi bɛ diɲɛ in kɔnɔ bi i b'i kali ko kira ma deli ka na diɲɛ in kɔnɔ aw ni ala cɛ kira ala ka ciden laban bɛ ka kɛ Muhammed ye diɲɛ ka kɛ tan aw ni ala cɛ aw bɛ da o la hali ni fa bila i kan ka da o la e don ko don kunu ka fisa ni bi ye aw bɛɛ ka vie la mais o bɛɛ n'a ta aw dalen dɔ la k'a fɔ ko le dernier prophète ko c'est Mahomet et Mahomet Abdallah mais n'ale kɔni kɛra dernier prophète aw b'a dɔn ko bɛɛ ta tiɲɛna o e ala aw ka Bamako gansan lajɛ kɛ aw de b'a fɔ ko pere bɔnnen bɛ Bamako bi fan bɛɛ i mago bɛ se ka dilan Bamako bi n'i ma wari bɔ k'a di dɔ ma i n'i ka mobili bɛ taa pièce bɛɛ dafalen don mais fa fɔlɔ dɔ jɔlen bɛ sirakun na a bɛ sarala k'a ka baara min kɛ f'i ka wari dɔ bɔ ka di o fana ma
il me dossier là Afrique Konobi. Même si c'est ton droit, mais il faut donner aussi de l'argent sous la table. Et puis au bédalen dans la chrétien on koko Jésus de là-bas. Jésus mi sara depuis là. Ko yele na sanfe. Aw yele bedaw là. Ka yele sanfe katami. Engu nye la fama fembe ba ansengoro di. Sanu ba ansengoro. Jama ma ansengoro. Pétrole ba ansengoro. Tulu ba ansengoro. Uranium ba ansengoro. Bauxite ba ansengoro. Fer ba ansengoro. Mais aw be munde nyini ko ala ka kira ko prophète nane ko yele na sanfe o yele na na be jurumuye o de koso zipusuru ni tigu betale église la muso kunangolo betale église la hasiru be église kono jato be église kono pasteur fuwari denjolembe ate Jésus yorodo ate ala yorodo mais ale kono me moko ka wari mineli don ni bena ni dimni yedron ko ke ale ka panier kono non na kadiewa ini silibu kana église kono no nyumanti bolo ali ni julangolo na me ina to koni kana nyina ale ka warning ko aw ni ala chao boko viketa ngo église ni ani misiri a misiri ni église kunte selier de me segaka ala kaso église ani misiri ani synagogue o jifu tai a kunte selier de me segaka jifu ka seliero abefu mako synagogue chrétien nga seliero ko église islamé ka seliero ko misiri a kunte selier de a kunde ka sira yira adama deuna sira sugu jon o bese beka ske indépendant beka se ka yereta physiquement, moralement, spirituellement, financièrement. Akune bekase ka yere balo, ka yere sécurisé, ka akademia sécurisé, ka akademia ta, ka akademia dirigé, ka to kenea la, et puis tien ka. Mais Johnny John de bo église la bi. Ni mi satma be ni gase koni ou tedo parce que demse nous te trayo e fo ite fo manamana ko fuari gaza me brika wuli la mo shite bara yira demse una mo shita yira chela chega ke femi chena place société kono muso na place e awenta la muso be ka pousser ka wusi ka place la muso de be ka pousser ça ka wusi ka place be ta do dujo le kono bi dumi muso be dum balo Tchèou bekele be fié. Ibu fié droit au bana. Parce que gouvernement sarakato sigile me Afrique dugu bekuna. Nya fo gouvernement danga deun fa foro tokoro ba danga deun. Ou sigile me dugu Afrique dugu bekuna. Ou be ga to dlo be ga dae l'Afrique côté bela. Demisen bekara soulari. Ni bara table ni ma dlo mi bena mundeke. Si tu n'as rien à foutre ni ma droku ta pour que i kumulo be chiou. Ngo de mo bla excitant la ba ko ko excitant meta dron ngo émotion ngo pensée ngo de mo bla émotion mo bla excitant la nonsense nous donc anyi nga ko ala ko dala yere de ka ala yi wa ala be wa mo de do wa mo su meno wa adama de fimane do ne ya côté mbese mba prouver fene mais ambeta don di aw ye san keme yidi ka ke femina aba ko ko mo bi se ka yu ko abokante ya do dat gele no na ko parce que do ko ne ko islamé ma anka musunane ko musunane ko ma fo kurane kono asira dat en dala ladi nge bi se ka kurane kala yere yi ita kala asira dat en dala lawa ame nyono kabin demsen yala ne afo ne ma afo yere ne kuma la c'est la drondi et puis ne be ko corriger drondi
ne mana ɲɛɲini kelen kama sinon nya ɲɛɲini nya ɲɛ sɔrɔ ne bɛ makun mais a bɛ ne nafa wa nkelen wa aw de hakila ko n'aw kelen y'aw diya ko diɲɛ bannaw o de kosɔn waritigi b'a kɔnɔ fa ka bɔ k'i jɔ a ka da la n'a ka bazɛn da gɛlɛn ye k'a bolo fila ja sanfɛ k'a kɛ ta ko alhamdulilayi saraka den i sigiɲɔgɔn kɔngɔtɔ don i tɛ maloya yɛrɛ i badenw n'i sinjiw kɔngɔtɔ don i tɛ maloya yɛrɛ e de b'i kɔnɔ fa ka bɔ k'i jɔ o de kosɔn ala ko k'i ka sarakati bɔ ko nafolo b'i bolo k'i ka saraka bɔ parce que e fugaden ka wari tɛ di mɔgɔ ma o i ka wari tɛ sɔrɔ o f'a ka fɔ k'i ka taa di fugaden wɛrɛw ma misiri kɔnɔ minnu tɛ baara kɛ sinon dɔ bɛ baara la i kɛrɛfɛ o i b'a dɔn cogo ko karisa bɛ baara la mais garisɛgɛ ɲuman de t'a la ou bien a tɛ se ka baara kɛ cogo ɲuman na ou bien a ka baara kɛ matériel t'a bolo i tɛ se k'o d'o ma o n'e b'a fɛ k'i kɔnɔ fa de ka tɔw kɔngɔtɔ lajɛ e b'a fɛ ka yɛlɛ so sanfɛ ka tɔw y'u sen na alors o de kosɔn ko loi ninnu bɛɛ sigilen don aw kan parce que n'i ban n'i yɛrɛ ye i tɛ se ka mago ɲɛ mɔgɔ ye i t'a ɲɛ i yɛrɛ ye e hakili la k'i ye mago ɲɛ i yɛrɛ ye i mana mɛn dugukolo in kan cogo o cogo don dɔ la dɔ b'a fɔ k'a m'i ye wa n'i tagara i tɛ se yan tuguni a bɛɛ n'ala cɛ jɔn de b'a ka temps perdu k'i bɛ jahanama labɛn k'a bila sarakatɔ ɲɛ k'i bɛ t'o jeni i b'o jeni k'o kasa k'i yɛrɛ kan wa n y'o de fɔ aw ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ y'i ban a kɛcogo ma ɲuman na k'i ban k'i hakili utiliser n'i tagara n'i sara non an mago tɛ ka an na dɛ i ni an mago si t'a la an mago tɛ k'a jeni yɛrɛ an b'ale la fili de walayi i ni bɛ la fili de sinon a ka di ala ye o a b'a kɛ o ni dɔw bɛ olu tɛ la fili o bɛ ta de k'a renouveler k'a bila ka na tuguni parce que a bɛ sira min kan a bɛ se k'ale dɛmɛ ka sitanɛ kɛlɛ o mais n'i y'o fɔ o bɛ bɔ aw furu fɛ o parce que aw m'o mɛn mɔgɔ da fɔlɔ o aw ka mɔgɔw tɛ taa kalan kɛ o hali n'u bɛ taa kalan kɛ arabuw tɛ kalan yira aw la tubabuw tɛ kalan yira aw la kalan min b'aw nafa o mɔgɔ jugu bɛ se k'i kalan wa mɔgɔ jugu bɛ se k'i kalan fo n'a sɔrɔ tɔgɔ min ye ko jugu ye fo n'a sɔrɔ o tɛ jugu yɛrɛ yɛrɛ ye non sinon mɔgɔ jugu t'i kalan dɛ o bɛ n'i kalan fɛn fɛn na kɔni i mana nafa sɔrɔ la tuma o y'a sɔrɔ i buruju bɛɛ ta tiɲɛna i ɲɛ t'an na wa don ko don kunun ka fisa ni bi ye anw na an ka jamana bɛɛ kɔnɔ parce que ni dɔ ye so ɲuman jɔ dɔw bɛna o cɛ ka bɔ o jukɔrɔ net ala k'aw dɛmɛ ala k'aw dɛmɛ a mana digi min na dɔrɔn o k'i pan kunna quoi ne tɛ ni mɔgɔ si ye ne bɛ ni n yɛrɛ de ye ne bɛ nin kumaba in bɛɛ la ne bɛ ka kuma n yɛrɛ de fɛ koyi parce que ni ne bɛ nin fɔ ne yɛrɛ ka ala bɛ wuli n fari la de n'a ye ta wuli o da ka d'e la o mais n'i y'a dɔn k'a t'i ta wuli wa cɛ e ka continuer i ka sira in fɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'i ka sira in tɛ k'a buti yɛrɛ i ka sira in tɛ k'a buti o parce que ni fɛn min bɛ ɲa la n ko i b'a ɲatɔ de a bɛ jama la ɲa fɛ an bɛ se ka fara fɛn bɛɛ kan fo hɛrɛ parce que jemefɔ ka taa jemefɔ yɔrɔ o tɛ hɛrɛ ye o ka taa marche la ko démocratie marche o tɛ hɛrɛ ye o ka taa gɔnifɔ yɔrɔ la o tɛ hɛrɛ ye o mais an bɛ se o dɔrɔn de la o an tɛ fara ɲɔgɔn kan ka sini labɛn yɔrɔ si n'aw ko k'aw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sini labɛn dɔrɔn i bɛ dɔw ye ko opposition denmisɛn ala kana to aw ka wuli ka cɛkɔrɔba ninnu kantigɛ k'olu bɔ aw ka jamanaw kɔnɔ a bɛɛ n'ala cɛ fɛn fɛn n'aw ye fɛn fɛn k'a banna baara ma ka forokiya don a kana ka fulani don a kunna ka kɔlɔsi ja minɛ il est temps de les mettre à côté a bɛɛ n'ala na kira cɛ il est temps passé même aw ka temps tɛmɛna aw ka mɛnna des dinosaures dans les services des escrocs qui n'ont rien foutu dans leur vie olu de y'an lase nin dégâts in bɛɛ ma tan les vieux et les vieilles là olu de dégâts in bɛɛ lase Afrique ma chaque génération doit avoir un devoir génération bɛɛ n'i ka baara de don j'ai tellement regretté d'avoir changé de chemin wallahi non moi j'ai trop regretté pourquoi ne ye n ka sira bila parce que ne ni de tun bɛ coup d'état fɛ Mali la wallahi a bɛɛ ni ala cɛ kabini n bɛ fitini ne ni tun b'a fɛ ka coup d'état kɛ Mali la parce que ne ma sɔn aw ye depuis ne danna ne ma sɔn aw ye wa aw bɛ k'a prouver don o don k'a fɔ ko mɔgɔ man kan ka sɔn aw ye parce que aw bannen don aw yɛrɛ ye ala yɛrɛ bannen don aw ye o de kosɔn dangaden minnu bɛ ala ko kuma fɔ
million biduru million kɛmɛ o bɛ se ka kɛ bɔrɔ kɔnɔ k'a di olu ma su fɛ k'a sɔrɔ dugu tɔw bɛ ka crever duguden tɔw bɛ ka crever fantanya bɛ ka dugudenw faga u bɛ jamana nafolo nafamayɔrɔ ta k'a di sarakatɔ ma f'u ka den nkalontigɛlaw ma mɔgɔ minnu ma kalan yɛrɛ pour que dɔrɔn ka jamana hakili tɔ la taga dibi la ala k'aw sara salamu alaikum ala k'aw bɛɛ sara bɛɛ de bɛ sara i ŋaniya la n'i m'a sara sɔrɔ i b'a sara sɔrɔ laharaw merci bien